Kacing kublai Christian he kerteng kebetulan bortam jong try baronong penim jongi uji Yesus. Nagadau bangim klem yawan pelong Bible study mentak sengi. Nagadau jong ka kikatokan ni kendon ke baka sarkar ke bubu. Te ngan peteng ya kaneka jing syukri ke jing hikai ya bang peteng ya ke ega bangala daban hikai kaneka teo ke beradab. Syafang ke eka gospel banganya pitang eka kene ke khmat jone ke por lang ba jong kene ka audio recording ka ba ngai kan long jeng khui phi wala dang yam la ban kendo marmen te ka bangila e ha kene ke tayo ko bal dep ko long ba ngila tip ngila i kat kum ka kten ke jong ble ka kum ka jing tho kat kum ka bible ba kaega ta ka gospel ka long ka khubor ka jong Jesus Christ shapang ka jing yap ka jing tep ka jing mi pat ka jong u ba de kata ka khubor ka jong Jesus Christ bat ka jing pha ka instruction jong u yagi sunran jong u ban lech ka perthe panyalap ya kata ka jo ka message ka ba ulahi kai yaki tengele ya i ha Marcos kalnong ko bakhan rio kedekor ko bakhat saw ko ba ong ba namar ba kimnget ya kita kinthai ke bala ya ke bala kamari magdala ha ka bala uji sulami pau shakabat bat haba kale ya tho iki ki ba ulami pat ki klem sem langai bat nang ta ki to ki arung sunran ha kaleng te shi emosro ulami pau ki ba makiru ke le ya tho bat ka tin jong blai ka ong Marcos Lucas ke ong ki klem sem ngai ba nama kata ka dawar khot ka bakhat saw kalong bakhan riu ekten jong blai ka ong ulami pau ki haden ulami pau ki khatwei ulami pau da de ki khatwei kat bakita ya bam bar ula operate ki ula hikai ula pen i ki ula pen shisai ki ula tiknai ki ula kan head ki ula rebuke ki ula upgrade ki upgrade ki ang kinjong play ni mata ka jing bam ngai jong ki but on da ki la ngai no ka jing bam ngai jong ki bam ba ka jing e da no jong ki na ma ki ngai ye ki to ke be tho ba ke le i u haden ba u lami pan but ka khat san ka ong but te hada anda ke la ngai but hangta but ula ong ye ki to khile chi ka perthei ban le jalap chi ka perthei ba ro ban jalap ni gospel te ni ke khot ka khat saw habau la mi pau ula obrade ki ula pensisai ki ula petiknai ki ula hikai ki ula kan hene ki nama ka jing bam ngai ki jing ya no jing snow kum bahang to he ka kut ka ta nang ta ngile no seger khot ka ba khatsan ndre gam de ke jing sha kata gam de jing sha ka long ba ka bampor yo tra hadu south house ngi ong kam ka apostol south house ngi nama ka daw nagar khot ka khat saw hadu du khot ka khatsan lawan ong bagadon ke gap ka basau pusngi u pentiknai ki open shisha ki u proof u sakhi open pau hikai ki na gajing shisha na gajing tha pakumno ba bade ma u balami pat bade ma u la pendap ki jing tha bara ke bel tha hage hukum masa ki samar ki prophet bagade u ban pendap bat de ma u ba pendap ki tar gajing mi pat ka jungu barga bampor u ki ka bampor hagita ki sapo tu lagi sengi kapor ka bejrom ha but under la pennek yaki under la pentikna la penskam ki hakata ka nongrim jong ka gospel kata ka nongrim jong ka ta ka message jong ka ta ka khubor jong ka jingmi pat ka jongo nang ta sa ong ka bakhasan ka ong barul ong yaki khile che ka berthai baro banilap ya ka gospel hallelujah tiki apostol da ka jing snotho ya kane ka message da ka jing snot ska ba ka jing batai ka janga ki apostol da ka jing snotho ya kane ka message da ka jing snotho ya kane ka khubor ya kane ka gospel ka bo jisu ula obrate de ki ha kane ki sa phot li gisngi but da ka jing ko ngo ya ka jing pha ka jongu ya ka instruction ka jongu and in obedience to his instruction ki apostol namagata lapin pe namagata nginya pe hagane ka jinghikai ki apostol namagata hagi khubor jongki hagi doctrine jongki ki jinghikai jongki hagi jing batai jongki baro phini ki kam ki apostol bar hagi chithi
la penwan be yaka ki fokus be ki keren be kalang teli be hagai halor ka jingmi pat ka jong Jesus Christ na ki bayam onda ula daban obre di kina mapa kim ngai but onda ki langai hakita ki sau putli ki singi onda ki langai ulang ki khilai but ki apostol ki mi manlech ka perthai daga jing snu tho ya ka message daga jing snu tho ya ka gospel daga jing snu tho ya ka khubor ka jong Jesus Christ but ka jing ko ngo ru ya ka jing pha jung u ban yalap ya ka jo ka message namak ka da phin pe habaro ki message jong ki doctrine jong ki jing ka jing batai jong ki focus be ki pelang lang be but ki pej be but ki kan thup be tang spang ka we ba ka long spang ka jing mi pat ka jong try Jesus Christ so ka gospel ka de ka khubor jong ka jing yap ka jing tep ka jing mi pat ka jong Jesus ba da ka jing mi pat jong la pendep je ke baro ka bel tho how Moses haki sam ba ki prophet sepang jong ba ka de yo ban pendep ya kita ka jing tho ba da ka bas sabusan kal nong ka ar fu sa jong Lukas ka ong ando la da ban ong kita la plate ki khmat jong ke begin sungu tho ye ki jing tho hallelujah te khnang ba ka namde ba ong manga khnang ba namde ka nongrim ba shut ba penjang manga ba thau manga ngine pek ne jing tho ngine sakhi ne jing tho ngin proof ne jing tho ya kata ka jing shisha pagni sedang menta ne ki kam ki apostol nga ong ipi ki apostol daga jing kong daga jing sngo tho ya kata ka message kata ka khubor jisu ka gospel daga jing sngo tho gospel ba daga jing kong ki sedang menta ban le ka perthai ban yalap ya kani ka gospel tangin pechwa na ki kam ki apostol kal nong ko ba ar hallelujah ki kam ki apostol kal nong ko ba ar oh my Jesus kada khot na do ko bakat sau u Petrus sedang banyalap dakar ko bakat sau ong kumne Henry ba u Petrus ula yang lem bar ki khat we ngot ula penjam mera ka khten bol tho ki ko kirang ba judia phi baro ki ba shong ha Jerusalem to phin tip yagane patto phin sha score yagane ki khten jonga dakhot ka khan riu ni rong ko direct dakhot khan riu Henry ka ne ka long ka ta ka bala ong da u jowel unong thulpa kan jiaru o kisngi ki ba khado ba ubele ong an the no u mun sem hala ka do baro bar kum ta ter phini puli ka ta ka dang jing stang jong u Petrus banyalap jaga gospel dan ingin lech segera khot ka ba arpo ar ong ko kirang ba Israel to snau je kini kiten ya u Jesu u bana Nazareth u briu ba u belai u lepen itu shinna tangan pule be je namagane ke Bible study ngi pule ga gospel ngin pule ek basu thau lene ke basu ring dor lene ke basu dor jong ki briu tangini pule ga jing tho namagane ka ya sha banga ban ngin pule lang ngani ka por na ki kam ki apostol kal nong ba ar ngala ong sudang banyalam dokter ka khan riu to henrengin pulen dokter ka khan arpo ar hado ko bala riu ong kumne ko kirang ba Israel to snau je ki kiten ya u Jesu u bana Nazareth u briu ba u belai u lepeni to shna phi dagi kamba ba dagi jingle phla ba dagi dakla de ki ba u belai u le da u hapdeng jong phi kumba phi hero pitep ya une bala aiti no daga jingthmu bala bo ba daga jingtib pa ublai ma phi dagi khti pop phila sanar phna bala pnyabro ya uba ublai ulapni pat da ka ba ula lawno ya ga jingkhom ga jingyap namar kamla long ban bat maka yu namar u David ula ong japang jong u ngalayo i yo utrai hakmat jonga klem de pot na ba ula long shakamon jonga ba onom penkhi yanga namar kata ka dono jonga kala snokmen baru thule jonga ulukmen baga do jonga baro putet kan shong haka jingkermen namar men am e ya ka mensem jonga hedes lemne men am sha ya ubokho jongme ban shem ye ka popot mila pentip yanga ye gelenti ga jingem men pendap yanga daga jingkermen hakmat jongme ko para ngala ban ong shna phi shapang u David ukthau temen ubalayap no babala tebru yu barga jingtep jong u kadon bat ngi hado kanegesngi khot ka balai pho namar kata ba ulalong nong thulpa
bat ba ula tip ba ublay ula la kular daga jing smai ho bat na usok ga sangkai jong u un penmi yo wei u ba shong ha ka khat jong u haba ula yo ilpa ukran shapang ga daga jing ipat ukris ba shem le e no ya ga mensem jong u ha hedes ka do jong u ro kam shem ya ga bapot ya une uji suken ula uji suken ublay ula mi pat shapang kata mangi baro ngilong ginong pla skap ko bala ko arkong ya une uji suken ublay ula mi pat bat shapang kata mangi baro ngilong ginong pla namar kata habala kentiu yu uda daga ketiga mon ublay bat haba ula yo diang no ukpa ya ke jingkular u mensem bukhoi ula the no ya gane ya ka ba phi menta phi yo i ba phi osngau namaru David shem la kiu shi benang hanrei u ong hi utrai ula ong ho utrai jonga to shong sagakti ga mon jonga tat andangan pelong yigi nong yigi ba shon me ka jing yo ka jat jong me to ka yeng Israel baro ka we namar kata kan tips kem ba ublay ula pelong yo utrai ula pelong utrai ba ukris yo ne jo jisu ya uba lasa narpna mapi kini gilang kajing yalap ka benungkong jong Petrus hakikam ki apostol but ngala pensong nong rim ngala siang nong rim daga ba ong pi baki apostol haba kila snotho ya haden begila snotho ya kane ke khubor ya kane ke jihika ya kane ke message ya kane ke gospel baka de ke ai but daga ba ko ngo ya ke jing pha uturai kile chika perthai man pendep ya ka ega boju suong ki long bakhan riu Marcos khile chika perthai baro haleluya badaka bas no thoi kata badaka ba ko ngoi kata kilek par haba kilek ni la ya pe menta ba instaman pe nang ne kumno kilap hato kilap kumbelap mangi kumbelap ko bon ki rushane ne hato ka e kur ko melap jungki banang ta in lap sa beng in shem ya ka e gospel ka long but nagane ki jing pule jungi in lap ba u Petros hagini ki sabus ki bo jisu lehi kai ujphang ka e gospel ba ka gospel ka long ka jingi phang ka jingyap jung u ka jingtep yu ba ka jingmi pat jung bar kumno da kata ka jingmi pat jung u ai ya ka jing penem ka ba da ka jing ai ka ba klem ka jing le ka blang ka jutang ka thamai ka jutang ka rem ka jung Moses haba ulos no tho ya kane uyang nama kata ka daw hal nong ka ba ar jung kam ki apostol bat ban yalap ya kane ka gospel bangin ya pek menta tangan ngan pen phai sai jimut jong phi shakal nong sha u Lucas kal nong bar pu saw ban peteng na to ko bangala da ban ong ban tikna ai phi kal khar ko saw pu saw ar pu saw u jisu la ong ro haki kinai ki long ki khten ya ki bangala kran na phi man bang adang don lembat phi bakadei ban pendep ya ki baro ki bala tho hako hukum Moses hakinoi thulpa bar haki sam de shapang jonga onda kumta ula play ya ka jimut jongki ya ka ban snotho ya ka ban shempang ya ki jingtho hallelujah ujisu ong haden bolmi pat habau obri de ki hagita ki sapo tu ki sngi ong nama kata ken kini ki long ki ting ki bangkran phi man wara ka po bagadang don bat phi bagadai ki bel tho Moses hagi sam ki prophet badan pendep ki bel tho phang jonga de pendep ki but kumno pendep ki da ka jingmi pat jong bar andola da ban hikaya kata la plewang ki jingbut jingki bakit balkil sungu tho ki jing tho halor kata kanong rem ka jingmi pat jong jisu ka de ban ka jing pendep ya ka e bar ka bel tho Moses hagi sam bar ki prophet badan pendep ki ba kumno pendep ki da ka jingmi pat ka jong o but andola da ban ong kata tin jong blek ong ula play ki jimut jumpa khat jungki begel sung tho kel sempang ke gospel but haden begel sempang ke gospel halwa gane kan orang ngi sempang jungki ki mi ki banai ki perthai bani labi kene gospel tiki yala kum no gini pe minta ngala dapan pule phine do nong ko ba hal nong ko ba ar ki kam ke apostol na do ko khar ko khan riu ngile pule ka to kan henri kham bne na do ko ba ar po ar haro ko lai pun riu Pinlap langba kan ke sermon la dengan pulai bini angin nak tang nilo ngilap ane dengan ai papen skam ke nong rim ngan sa ai ki sermon ki jingilap jongki te nagane kal nong ka ar pinlap ke ba u Petrus ule ka ba Petrus ule kalong langba jong kan kal nong ka ba ar
ke ga ba ule kalong u Petros u hikai but u batai u explain na ga jing tho skaba kadeban ong ju sukumno eke barak bel tho hu Moses hagi Sam bagi prophet ban kadeban pendep deban pendep iki bel tho phang jonga but u Petros ru halo kata ke jo nong rim uyalap na ki jing tho ba khoi jing hab ong jing tho hato ko por kim padan Matius kim padan Chithi kim padan Rom padan stinong Rom padan ke haba haki hato ko por ba ong jing tho ga mod no Genesis hado Malaki ki jing tho jong ke testament ke berim haleluya te u Petros ru halo kata ke nong rim usdang banyalap haba uyalap khar ba arpu aru ong ko kirang ba Israel to snow yegene gikten yone u Jisu un ban Nasaret uba ublay lupan isin na pidiki kamba bagi jingle khala bar usdang ban batai ter hang to kumno pidiki tipop jong Philippine yap yu bat khar ka arpasan ong nama David ong spang jong skam haba ong David ong spang jong kamot ayu kamot u kedaw na gajing tho upen i na gajing tho ba une u Jisu udai mau uba pendep ya gajing ya ke barak ke bela tho ha Moses hagi Sam bar ki prophet banam Muslim ngan ong yapi ke khubor ka focus jang ka message ki jang u Petros agane galong ka jingyam ka jingtap ka jingmi pat jang utroy ne ke bayam ke principle ke nong rim ke rukom boji su hikai ki spang ka gospel ka long na ki jing tho ban pensisha pensakhi ban tikna badai mo u bo pende bi jing tho da jingmi pat jang ka ta ka gospel bar u Petros ro bagi sendran ro nama kata daw kile kata ka jok ko paten kile fi kile ke jok ko principle kata kalong na ke jing tho ke kile ban sakhi ban pensisha ban betikna bo ne u Jisu si la tho phang ka jingyap ka jingtep bagi jimi pajung ba ka jimi pajung open tep ya ka jing tho ba da ka jimi pajung u a ya ka jing pen em ko ba khlem jingle da ka jinga e kata ka gospel nama kata ka daw lengin page hagal nong ba ar nama kata daw ka ni ga bangai daban ong kada khar ka bakhat nyaw do ar phoi u Petros u kot nei usim la da pin pe ha ka Bible khasi jong pi ya ga ni ga banta ka la ka Bible khasi bani ga pharang ka Bible khasi jong pi hang to hatra ki footnote pin i gi khot ki bashim pe ka Bible jong pi pin i gi khot ki bashim na ka testament berim la tho ki hang to hatrai kalnong ba ar kada khar ka bakhat nyaw do ar phoi la shim ka no Joel kalnong ba ar do khar ka ar phra do lai pu ar kito kiteng ba ong u Joel no thol Paulo ong kanjaro o kisi ba khado la shim no Joel kalnong ba ar khar ka ar phra haleluya nang ta ye kalnong ba ye khar ka ar sao ya ubo uble ulap mi pat da ka ba ula launo ye ga jingkhom ga jingyap namar kalong ka bamla ban bat yu maka yu namar u David ula ong sapang jungu ngala ya iyu tra he khmat jonga klem de pot naba ulong se kamon jonga ban on ampen khi yanga ye kan elashim na e ye kan elashim naki Sam ka bakhan riu kalnong ka phra ke Sam number bakhan riu ka khot ka phra do bakhat wei fi tangin le imta khindia da ki Sam kanong ka bakhan riu kan pen EP bo David ushim na e David ushim na ke jing tho Jisu bo hikai ki spang gospel ule kumno u obre ki na ke jing tho baki eke baro ke bela tho ha Moses hagi Sam baki prophet dei ban pendep ye ke bela tho shapang jungu haleluya ke Sam ga bakhan riu ke khat ko phra hado ko bishpeu ko kumno ko me la klem khat yanga sorry kam de Sam kum bakala so job lele oh hallelujah hallelujah kita khat ka phra ngalabu ya utrai hakmat jonga halagasngi namar ba udon ha khti ga mon jonga on ampan khi yama yanga nama ka dono jonga ka kamen ka buram jonga ka shat kamen ka do jonga ro kan shongsa ha ga baskem nama men ameno ya ga mensem jonga ha ka jaka bom yo i kani ga mud hasiol ha Hades lamne menam sha ya ga bop ud jome ban shem ya ga bop ud pi u Petros hangni ga khor ka ba arpo san ushim naga Sam ga bakhan riu kada khot ka phra do ka bakhat we nang ta ka balai pho kada khot ka balai pho namar kata bo ulalong no thul pa bo lati bo uble ulala kular daga jing smai ho bana usok ka sangka jong un pmi ya we par uban song ka khat jong u habolo ya ilpa ula kren sipang kata jimi par ukris
ba on sham le eno ikaman sem jung hede sigane le shim na ka sam ga basis pa la pu ar ka de khot ka bakhat wei nanta ar samuel kal na ka ban nyau ka de khot ka bakhat ar bat ka bakhat lai ha ka bo bleu ong na ka sungkai jome on pen mi yo no sin shar ban song ka khat jome hallelujah tu upitras u yalap kumno upitras u yalap da ka ba ushim na ka jing tho barim na ka jing tho yang testament gorim Moses ki sam ke prophet ban pensisha shapang bade ban pendep yiki da bade ban pendep yiki bat kumno la pendep yiki da ka jimi pat ka jong trai bai ke khot ka bala pu saw ba la pu san ka ba ong kumne namar u david sham la kiu shigi benang hanre ong trai ula shong ula ong trai jonga to shong se ka khti ka mon jonga tat ndangan pelong ki basun yame ka jing yo kejat jong me na ushim megane na ka sam ka basis pa shipel ka de khat ka ban ko hallelujah yakini ke ro ngalakran hapi man bagrang don bat phi ong jisu hau lokas bakadei ke baro ke bela tho ha ki sam ke bela tho ha moses ha ki sam ke prophet ban pendep ke bela tho sponsor apa pendep yaki ba jisu ong ala pendep yaki daga jimi pat ke jengu bat anda ke lasu tho igane anda ke langai igane kisenran da ka jing ko ngo ya kata kamas daga jing sung tho ke daga message pada daga jing ko ngo ke daga jing ptha ke la yala bar haba ke la yala kim yala kum yala bon ki buru hang shagane ki jaka ke ong ki bon ki buru ko pratha ke ong ki yala gospel re kam de ko paten ke principle jong ki apostol baru ki apostol nama kata hoba ki la yala thik kum yala ujisu ban khlina jing tho na Moses na kisam na prophet na testament berim Genesis do malaki pan pen ikumno bala ki bala thos phang jisu la pendep iki daga jimi pat jung ba kata ka de ka khubor ka khrau ka ba khlan tam ni ki khubor baro ba kata ka de ka khubor ka bangi khon ke gospel hallelujah nang tam ka sermon ka ba ar ka ba Petros yelap ke de sermon hagal nong ka ba lai ka de khot ka ba khar ar ter ustang ban yelap hadirin gajing pengkhia jung u to briu hakeget jong ke temple bar Petros sedang banyelap uli itu pajba ar kore bakar ar ba uli i pajba ulo ongko kirang ba Israel balai pisngo phlai kene de kore bakar san ublei u Abraham ublei u Ishak baru Jacob ublei u pa jingi ula pendan buram ya u khon jungu ya ba phil it no ba phil len khman upilat menba ula la thmu ban plai no yu hande phil len ya u to ba khoj baru bohok ba phil ya pan ban plai yu nong penyap briu ba ya usem phil penyap ya u ba ublei ula penlipat na kibayap syapang kata kabangilong kinong phala phi hagalong kabaru ong kumno ong syapang kata kajimi pat jung nginong kinong phala hallelujah bahkan ne khot ka bakhat sanru kalong kabalai ong ublei ula penlipat yun kibayap syapang kata kabam ngilong kinong phala ke ka khubor jung ke ka khubor jung gospel jung ke khubor jung gospel jung ki kalong ban pensisha ban pentikna ban khli na ke jing tho jong ka testament ke berim ba ublei ula penmipat yo jisu ba jisu ula mipat ke gospel ke message jong gospel ke khubor ka bang khot ke gospel ke khubor ba ka bolong ke gospel ka long ke khubor jong ke jimipat jong jisu ni ke bayam namar ka tal phin puli ter rang to nado kal nong ka ba nado ka khot ka ba khat lai hado ka khot ka ba ar phun riu phin shem hang to bala tho ba Petros Ukraine bay ya kata ka gospel ka ba jisu ula patha iki ben ya lab ba Ukraine ka kumno ke ekonong rim ke principle ke kendon Ukraine ka na konong rim jong ko ba na ke jing tho ban khli na ke jing tho ban plate na ke jing tho ba rim na ke jing tho ba khoi ke Malachi Genesis na ke jing tho jong Moses ki sam ki prophet ban pen i bala pendep iki de ke jimi pat ke jong ba dakal ne ke nong ko ba lai ke khot ko ba khar u sudang mai labru war phun ro u Petros ushim na banginam banam slam pin pej na Bible jong phi Bible khasi jong phi ki footnote na try un shim ne ke ye gal nong ko ba lai ke khot ko ba khat lai u shim ne Exodus kal nong ko ba lai khot ko ba kat san ye gal nong ko ba lai ke khot ko ba khat phra ga ba ar ka ba u Petros ong un sami u wei pat u ba kum manga ye ta to pin sneu
ya kata ushim na Deuteronomy kalong bakat pra khot bakat san bakat pra ya kata khot ba arpulai lashim na Deuteronomy kalong bakat pra khot bakat khandai ba ya kalong ba ya khot ba arpusan kan pulu arpusan pilong kita ki kon kinang tolpa bat ke jong kata ke jutang ya ka ba ublai ula pelong bat barukpa jong pi Abraham hausamba jome anker khu ya ki jaj jong ko perthe baro na shim kata la shim kata hallelujah na ki Genesis kalong ka ba ar ke de khot ka ba khat pra te phili i mentai ke principle ke paten ni rukom na e kishim kumno ki yalap bai da ka ba kong ke jing tha utrai na ke jing tha ba khoi ban pensisha bau Jisu lami pat bakata kedai ke gospel nang tapin pej hakan nong kebesan ro ki yalap kan nong kebesan oh haleluya ke dekon ado ke ba arpu pra kan nong kebesan ke dekon ado ke ba arpu pra hado ke basau pu ar pinsem bej hang tu ye ke jing yalap chungki ke nong rim ke long bej sim nig jing tho bar bakho sim nig jing tho ke testament barim pentikna pensisa sakhi penpau hikai peni ba kini baro ki ba tho spang jongu deben pendep ki bala pendep ki digi mi pat dekhot ko balai phawong ba do blai ki khpa jongi ula penmi pat yo Jisu ya oba phila penyap daga basden hau ding sangap kai ga khubor jongki ka dei kai ga khubor gospel jongki ka dei bai shapang ka jingmi pat jongu Jisu kumno lepens kemika dege jing tho nang ta pinlai hagal nong ko banyo ko de betang sepang ko wei pagata galong ka jing lap jong Stefan paru Stefan dok nong ko banyo dok nong ko baneng nadok dekhot ko baneng kong san post lai tili dekhot hado dekhot ko basan pulai ke ba Stefan Stefan ude disciple usunran jong ki apostol par kumno unang banyalap kumne namar ulayo ya grukom hikai pateng ya ke hikai pateng ya paten ya ka principle kumno banyalap ya gospel kile ulayo na ki apostol ka ba ki apostol ro ki yo na utrai wa ki apostol ki ahisen ran pi ke de jo grukom usdang balada dei bagi don hapok kelas le don hapok bible class nginya pule lo dikini ke khot baro hari nama ka dei ka audio tasapa pule khnang dama phi hayeng dama phi handa pila ban skam ya kanika audio ko janga papisem unstang kumno ong kumni de khor ko kong onda kumta urang ba langdo ulakli hato kini ki ek ero gilang ka basha te ule tho ko para bat ko khpa hasngap ublei ka buram ulami pau ho khpa jing Abraham men ba udon Mesopotamia men ba semlet shaharan usdang nado Abraham rupoi shakito ki ba per ki prophet Moses nanta ki prophet ki per kumno ki kine ki nongelam niam ki ju ki penyap ki baru poi shado ka jimi par ka jong Jisu ong kami ngaya iyo khono breu yo Jisu bo yang baka haka jing kmi shang to bonam ka jong bo yang kti ka mon ka jong ublei Stefan ushim ne Genesis kalong ka khat ar Genesis kalong bakat way, Genesis kalong bakat sun, Genesis kalong bakat way, ushim na Genesis kalong ter hang to Genesis kalong shibon, nanta ushim na Joshua kalong bakat pusau, ushim na ke Exodus, nanta ushim na ke babon ki benta ki ki jing tho na ke jing tho ka bangamut ban ang pi kalong ba amde bangin ne kan hagan ne ka sermon ke jong Stefan ka bangamut ban kedau pi kalong ka principle ka kendon ka nongrim ka paten jong ki apostol kalong ban khli na jing tho ba ki ek baro bala tho ho Moses ki sam prophet shapang jong de ban pendep ki bala pendep ki de jimi par jong pa de ya kata Stefan ro uyalap oh hallelujah next nangta yalap manu yalap Philip hakalong bepra yalap Philip kalong bepra kadakar ka basong an pulei phi banam salam namar kata kita ke bala ya kita namar kata kita ya ke bala pensakma kelelai keleng berkelelap ya ka ktien baru Philip ulalai hier sagasnong Samaria but ulayalap ya ukris ulap ya way rap ukris
yelap ukris sepang ke jing ipat ke jung haleluya dekat ke bakat ar handri anda kilangai je Philip bau yelap ya ke kubor babha sepang ke himau belai bat ke kerteng jisu la pembaptis ki bat senrang bakante Petros lele yelap ya ke yelap ya jisu yelap jisu sepang ke sepang bau le kamba sepang ke jing krau ke kamba jung ni kene kita uyalap sepang ke jing pendai ke jing tho da ke jing ipat ke jung bat ke ten jong blai ke ong dekat bakar ar haba kilangai dan baptis ki nang tana do urkar ke bar pun riu uy kendo tu briu uyunuk na utopia bar haba wala une haba pule ya ka kitab jung isaya sung tho bo ple sempang bar wong ya u har khar ke bala pusau ukarpat ya Philip wong kumne na karpat ya me sepang jong no thulpa ukraine kane sepang ya lede hin sepang wipat dekhar bala pusan kalnong phra ko ong onda kumta u Philip ula angla ke sentor bat da ka basdang na ga jingtho ulayalap ha u ya jisu bat ka basdang na ga jingtho ulayalap ha u ya jisu keiga rukom keiga pattern keiga principle ke ba u Philip ule kalong bai na ke jingtho ban pensisha baban yalap sepang u jisu u balam ipat kata kedai ke rukom ba kata kedai ke jingle jong ke apostol kibalas ngothoi ke gospel pada ke jingkongo ya ke jingtha ke jong trai kita kedai ke apostol kedan sibun lada kaladang ke to ka khubor ke bangala ke jingkai ke bangala bangkran hangle po YouTube hakane ke channel ka don ke bakerteng kijing yalap hagi kam ki apostol philaban page bang ke to philaban yo ya ki sermon baro ki bangla daban kran sapang ki sermon ki yalap hagi kam ki apostol nganam le su seta philaban le page ya kata ke video ke bang ibu hakane ke link bat pin salapan yo kijing shai kijing sotho ke bakam banya tingil pe minta Petros kumno yalap ki apostol kumno ki yalap Stefan kumno yalap nang tangil po minta hau Philip kumno yalap tingin namla bane yo way ubala thok malai pawa ke tasma go thma buto di apostol Paul gin pe apostol Paul pat uyalap kumno apostol Paul kalong ka bakhat lai haleluya ke dekat ke bakhan riu hado ko basap way ushim bet na kikam ushim bet nei ushim bet apostol Paul na ki jing thaw barim dekat ka bakhan riu anda kumta Paul ulayang barhabau la kawe dalaga kti ulo ong ko rang ba Israel pat phi ke besap teng ublai to sngau ublai jong une upai lang Israel ula jet ki kpa jangi bolo penkentiu ya une upai lang man bagala shong basahari Egypt ngap terus dang nado na ka po jong kri Egypt ka jingat lanti jang ki kuno uben poi sha uji Christ kan riu nga ong no hado ka dekat ka basap huai bala phin pek nang to ya khar ka bakhan nyau ushim na ke exodus kal nang ka banengkong khar ka ban nyau khar ka ban nyau kal nang bakhar ar khar basan phuai ya khar ka bakhar phra ya khar ka ba lai pusa ushim no Deuteronomy ya khar ka bakhar phra ushim no Deuteronomy ya khar ka bakhar khandai ushim no Joshua ya khar ka ba arpho ushim no nengkong Samuel lai arpho nang tai ya ke dekat ke ba arpu ar ushim na ki sam nangkong Samuel nang bakhat lai bagi sam ke ba prapa kundai bat kum ta ter so bahasa page ak footnote jong pe ka Bible khasi jong pe hatrang to phin sham ba kin ni ki jing lap jong pol baro kim de shu thau mde shukran mde shumudur mde ba shu wan hagi jing mut ukran hang to ukran ki ne baro nai na ki jing tho so ba refer ya ka Bible khasi jong PBSI ka best ba hagani ka banta ka la ka Bible khasi bani ka pharang ka best ba hang to phi ya ki to ki dekat baro ke ba apostol Paul uyalap hado ka dekat ka bala husan ushim naga sam ka ba khandri ur khar ka bishpeu bat ka dekat ka ba saphuai dengan pule phir ka saphuai hakmi api ginong iben to sngo phlaro ba toja no jarro na banga ngale ya ke jingle ha ki singi jong phi ka jingle ka in ka ba phin am ngai da kumno ro watla da uno no ro un batai ya ka phi na ushim me gane ushim me ka no habakuk kal nang ban kong ka da khat ka basan par ukran kumno apostol Paul ukran ke ka khubor jungu nagini ki jingtha open ni ukdai usai gini ki khat baro ke ka thang jungu ke ka khubor jungu ka long
dekat ke belai puar bat ngi walam hapi ya ke khubor babha kata ke jingkular bala kular hagi kpa kumno bo ublai ula pendep no ya kita ki ya kata hagi khon jongi ha ka ba da ka ba ula mi pat ya jisu kumbala tharo ha ka sam ka ba ar melong u khon jonga ha ka negesngi ngap mi pat ya me hallelujah hallelujah ushim na Moses nagi sam nagi prophet ban peni ban pensaki pensha baro sepang ban pendep gijing thok bala pendep gijing thok bala thok sepang ujisu bala pendep yaki da ka jimi pat jungu badai kata ka ong ha khar ka bala puar nga walam ka khubor ba bhai phi bagata ka long ba uble lo pendep ita ka jingkular haki khon jungi da ka ba ul pat ujisu kumbal thok haki sam kumbal thok Exodus kumbal thok Joshua kumbal thok haki Exodus Deuteronomy bat kiwei hallelujah kata kedai ke rukom yalap ke jong apostol Paul nanta pinlek haki kam ke apostol nong bakhan nyau dukor ke baar puar hado lai puaro hang tu kedai ke jing yalap yong Paul ngan kelib yang pulih mapi menta pilala ban pentikna pilala ban keli jing keli pilala ban pe la kedai ni em ke bangang ong kedai ni em ke baki apostol ki ong bat hang tu kono bakhan nyau ropin I ke paten ke bekile ke rukom ke bekile ke rukom ke ba apostol Paul yalap kolong ban shimbe na ke jing thok barem ban khli ban kedaw ban pensha ban pentikna bala ba ke bal thok spang jisu la pendep ki da ke jimi pat jung bar ke ke message ke khubor ke gospel ke long ba ke bara ke bal thok Moses ki sam ba ki prophet spang jisu la pendep ki bala pendep ki da ke jimi pat ke khubor jang ke gospel ke da ke jimi pat ke jong utrai bal kumno da kata ke jimi pat uai ke jimpidim how no baro ubangai nama ubleu ikata kata ke pertai hado bola IT no ukun bala kamar wei bo no bangai hu unom jot show Henry unyo ke jim pom jukon tinggal pe mentane kam ki apostol nganam kata baro namang radap kata ngadapan page ngadapan hikayat to video sepang ki khubor kam ki apostol ngalaong sapa page kata mentang ngadapan page hakam ki apostol kumno Petros kumno Stefan kumno Philip kumno Paul ki lap ngini pe mentapat siksiti ya pi ong otang hikam ki apostol de kata sithi pala kala ngini pe siksiti ka sithi ke benengkong haden jong ki apostol hang ne ke bala tho hang ne ha ka bible jong phi ki jong phi ke de in pe menta sigi rom ba ka first mention jong ka ten gospel ha ke testum ke thmai ka long ki rom kal nong ke benengkong ke de khot ngini pe menta ke ka benengkong mentapat kumno kurkom yalap kurkom hikai hak sithi ngila dap hikam ke apostol ngila ik sithi nengkong ki rom long benengkong ka benengkong upol usyakri Jesus Christ ya bala khot ban long apostol bala penkerpang sya ke gospel ublai ya ke kata ke gospel kalong kane ong apostol Paul khot ke baar ya ka ba ulala ya kular mensua dakinang thulpa jong u hagi jing thok bokoj ngam kumbo ong beng jisu kumbo ong beng ke apostol Paul ke jing thok bokoj syapang uta ukhon jong u ya uba ulap mi na usembai u David kat bekum gado ya ubal ulapen itu shna ba ulang ukhon ublai dakabor kat bakum umensem ke jingkhoj da ka jing penmi pat da ka jing mi pat na ki bayap u jisu ken ubo trai jange ke kapatan kam ke apostol ke kapatan ki sithi kapatan ki sithi ro apostol ngade apostol ubal pengkerpam da gospel ke jong ublai ke ta gospel kata ke gospel ke long kata ke ula kular lepan mensua hagin ang itulpa hagin thok bakhoj ho Moses ki sama ki prophet bagata kalong spang ukhon jungu ubal nakado ulawan lamba usumba jungu David Henry la penitu shna ba ulang ukhon jungu blai da ka jing mi pat ju ni ke bayap nang ta ka khubor jong apostol Paul hakal nang ko ba khat do jong gani ke oh hallelujah jong gani ke sithi kanong ba khan riu ngani pe kanong ba khan riu kada khor ka arpusan apun ringan pulevi arpusan timenta hauta ubala ban penne scam nyepi kat bakum kata ka gospel jonga ke ita ka gospel bat kata ka jingelap yo Jesus Christ ka gospel kalong ka
ka gospel jong jing elap yo Jesus Christ kat bakum ka jing pen pau ka jing mayan ka balari jar jar nado kirtaman handai kulong hanre mentala pen pau shna ya ka badaga jing tho kinoi thulpa kat bakum ko hukum jong ublei bom jukut ya ka bala pentip ya ka hakikan jabariu benriu barok khnang ya ka jing ko ngo ya ka jing sangap Apostle Paul ong ke lapan scam ya kata gospel jonga ka ida gospel jonga kata galong ka jing elap yo Jesus Christ ya Jesus Christ ka balapan paushna menshwa daga jing tho ka noi tholpa da ka baulot penmi pat yo tingila pementa hagi kam ki apostol ngila pementa haki shitiro ba ka jing kai gospel hi ka debate hallelujah na ka jing tho bakumno uji ublei lang ba ujisu upendep ya ka da ka jing mi pat jong utra jisu ka khar ka bakhat do an pen i fi ka ne ka por ka long nengkong korin ka nong bakhat san ka khot ka nengkong ka khot ka balai bat ka basaw namar ka ta ngala IT pateng phi ka banengkong ya kata ka bangala la pedang ro ba ukris ulayap namar ki pop jungi kat bakum ka jing tho hallelujah bat la tep yu bat la mi pat yu ro haka balai sngi kat bakum ki jing tho uang ngala hikai phi ya ka ba ngala pateng phi phi nengkong ya ka bang pedang no utra jisu ba ulayap kat bakum ki jing tho la tep yu berulah mi pat kat bakum ki jing tho hallelujah hallelujah sange bat apa kan ngam pause under it sing kumno jisu hagar khot ho Marcos kalno ga arpo saw kada khot ka ba arpo nyawong kada khot ka ba arpo riwong omlong ka ba dei ya uba ukris bansha igine ki ero ban leipsut sepo ban leipsut hapo kata ka buram jungu temen te haba ula sedang na Moses ba kinang thulpa baro ula pen pau haki haki jing tho baro ike ero shapang yalade dakhar ka basaw ula ongro ki kinei kilong ki taki kiten ki bangara kran hapi men bang rang don lem bat phi baka dei ba on pendep ike baro ki bela tho ha hukum Moses haki nang thulpa baragi sam de shapang jonga hukum Moses haki nang thulpa bagi sam de shapang jonga ujisu glinti si imasu yalap kumno yaki senran ujisu glinti si imasu yalap iki wong usdang na Moses bat na kita thulpa baro ulapan pau ki spanyol de baka de ubo un yap ka buku mujing tho baka de ubo un mi par ka buku mujing tho baka iki wong yaka baro ka bangala ong hapi ka bla tho ha Moses haki sam bat ki prophet de ban pendep yaki bat ando le depan ong kata la play ki jimut jingki bakila snot ho iki jing tho ngelepe kata ka de ka paten ka gospel ka day ka jing ka gospel ka khubor ba ujisu la mi pat ka gospel ka khubor ba ujisu la pendep dut jing tho baro Moses ki sam ka prophet kata ka mon Moses sam prophet ka mo jing tho ba khoi na do Genesis do Malachi lapan phya ki Moses ki sam ka prophet wong ka gospel ka day ka jing pendep jong ujisu ki baro ga bla tho phang jong u hakisam hagajing tho ba khoi Moses ki sam ka prophet daga jing mi pat jongu kai ka gospel ka de ka khubor bo jisu la mi pat namar ba kim ngai ujisu la pengai jiki bat onda ke ngai ulong kile ka prothe baro yala pe ka gospel ta ka gospel ka de ka khubor jing jing mi pat ka jongu jisu bat ka jing tha jongu ki sndor ban le ekata bat ngila pe menta na ka ne ka jing pule jingi ba kumno ki hallelujah ki apostol ki senran jungu hadin bakila ko kila ngai bakila ko ngo ye jing ong jungu hadin bo ulet chukpa sebenang kila stam balai se ka pertheba lo banyalap barhaba ki yalap sedang na ki kam ki apostol nong arter hado ki thingi ka khubor ka ki yalap ko long ban pensakhi be na ki jing tho na Moses ba baro ki prophet ki sam ki prophet ban penshisha bintikna ban penshisha ban sakhi bo jisu ulami pat baga gospel ka de ka khubor jang ka jing mi pat jong jisu bar kumno da ka jing mi pat jong hallelujah u ai ka jing pen ma klem ka jing le da ka jing ai jong yo no bangai langba
jong kajing lanti jengi ke journey jengi ke series ke bejing karakter ngin senang kham ngam jiliu ngin senang ye pule ngin kenang bang susu kajing ngam kajing pule jengi kai gane kajing mipat ke krau kat no gane kajing mipat kawan ra ayu gane kajing mipat haduk ba kane kajing mipat plan ka de gospel ngalong epi ka jing kai ka pada mencem tayo ngalong epi ba nakada bangim sotho ka ega gospel ke gospel ke jimi pat ba nakada ke jimi sotho jingi kata ngi yalap kibru ki yalap ke jimi pat tang si sentis nem kata ro tang ha ke sngi esta sonde hendengi imenta barok kam ke apostol barok ke sithi barok ke jing tho Moses sam prophet ke debis pangu Jesus ba ke jimi pat jungu ba kata ke day ke gospel hallelujah daga basung tho shai kedare kata ye kata jing yalap ye kata jing kai Jesus ye kata khubor ba bhao Jesus kata gospel Jesus ba ka dei pang jimi pat jungu ba daga ba ko ngoi ke jing tha jungu kisin ran ki lai sedang na ke kam ke apostol mang ba ar seter do bokot ba kitla pengkelai ke perthai daga ne ke khubor jang ke jimi pat ke jungu Jesus namar kata Paul. Thus Paul clearly was referring to his explanation of Christ. Namakta Paul ulapan I syai kedar sepang kejing batai jung sepang uji sepang Christ ke gospel ublay da ka baong ke gospel ublay ke gospel ukon jung ke gospel kejing sop na kejing ithol pa jo ki prophet sepang Jisu bakata kalong sepang kejing van jung ka do sepang kejing yap jung kejing tap jung kejing mipat jung ne ke bayap daga bau lakumno daga bau shim na testament nagi jing thok ke testament ki kitab testament berim na do Genesis hado Malaki ngeli ina makata ka daw Paul refer ke rukom ke paten ke nongrim ke principle jong Paul ka long bai ban shim nagi jing thok berim baro ban sepang Jesus Christ pang kata ka jing wan jung ka do ka jing yap jung ka jing tep jung ka jing mipat jung Paul pni na ka jing thok naging tho ki bakhoj Genesis do Malaki bakata ka day ke gospel ka batam nang ta ngai thui pi kam de ke gospel phinom la heroika naging tho nam ta ka bat ke babon ke baki bru ki kran spang corona ki kran spang ka ne spang ka ta baki ong ke gospel kam de ke gospel ka de sapang ka khubor khilej ka prthebara de thoi ki baro ke ber tho ki sam ki prophet bat ki nang thol pas pang janga la pendep ka de jimi pat janga pa ka jimi pat jong Jesus hallelujah ka de khubor ka de gospel ka de khubor ba bhatam ba ki ni lech banya tho se ka prthe baro ba no bangai kata on pen em yu no bangai he will be damned on pen judge yu on Jesus de ki kiten ki jang hallelujah nama kata ke gospel ngili I nagajing ka jang amchem tio bat karukom hikai karukom yelap bat kajing yelap jang ki apostol ka de bai tang ka revolt bai satowir bai halor ka jimi pat ka jong Jesus bat kajing mi pat jong upunyo ya ka hok ka ba khlem jingle upunyo ka hok ka ba khlem hable upunyo ka hok ka ba shu ai le ka jing ai pono no bangai ya kata ka khobor phi man ta ka bi asngau la da phi ngai ba Jesus la mi pat kat bakum ka jing tho mdanda ko wipat on pen imp hallelujah ti ublin kur khui phi hado mi kan do pat ha ko wipat ka por kuble shibon